बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज मेरा ये तीसरी टॉक है। एक जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया था फ़िलासफ़ी के हवाले से, फ़िलासफ़ी जो कि हमारे स्टूडेंट्स को, एजुकेशन के स्टूडेंट्स को एक बेस प्रोवाइड करती है कि हमने हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में चीज़ों को कैसे साथ लेके चलना है या किसे हमने आगे बढ़ना है। ये हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसमें हमारी आइडियोलॉजी का क्या रोल है, हमारी फाउंडेशन जो हैं उनमें हमारी फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन का क्या रोल है। तो इस सिलसिले में मैंने पहली जो टॉक की थी वो टॉक थी हमारी इसके बारे में कि हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी। फिर हम दूसरी टॉक में हम गए आइडियलिज़म पे। तो मैं थोड़ा सा आइडियलिज़म को रिकैप्चुलाइज़ कर दूं। बुनियादी तौर पे आइडियलिज़म जो है, इसमें जो प्राइमरी रियलिटी है, बेसिक रियलिटी, वो माइंड और आइडिया है जिसकी बेस पे चीज़ें जो आगे बढ़ती हैं। और उसमें दो किस्म की रियलिटीज़ थी। एक अपेरेंट रियलिटी जो हमें नज़र आती है और एक अल्टीमेट रियलिटी है जो हमें नज़र नहीं आती, जो बिहाइंड द सीन माइंड और आइडिया की शेप में काम कर रही होती है। तो उसके बाद हमने देखा कि इसमें टू टाइप्स ऑफ एक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग जिसे हमने ऑन्टोलॉजी के नाम से देखा, और फिर हमने देखा कि कॉस्मोलॉजी जो है वो नेचर ऑफ यूनिवर्स है। उसके बाद फर्दर जब हम आगे बढ़े तो हमने नेचर ऑफ नॉलेज को देखा जिसमें इंडक्टिव, डिडक्टिव, लॉजिक, रीजनिंग, व्हाट्सएवर ये चीज़ें थी। फिर हम वैल्यूज़ पे आ गए। तो इन तमाम चीज़ों को करते हुए उम्मीद है आपने वो लेक्चर या टॉक जो है वो सुनी होगी। तो आज हम आगे चलते हैं, रियलिज़म पे आते हैं। रियलिज़म भी एक ओल्डेस्ट ग्रीक फ़िलासफ़ी है, और अगर हम इसको डेटिंग बैक करें और इसकी एक्सप्लोर करें तो अरिस्टोटल जो है इसका बानी है। अरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। तो उसी जो है वो ज़िमन में ये बात होती है। तो यहाँ पे जो सबसे अहम बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि ये दोनों फ़िलासफ़ी जो है ये एंटीथीसिस हैं एक दूसरे का। जहाँ पे आइडियलिज़म में हमने देखा था कि माइंड और आइडिया इज़ द प्राइमरी कंसर्न, तो यहाँ पे फ़िज़िकल यूनिवर्स इज़ द प्राइमरी कंसर्न। और फ़िज़िकल यूनिवर्स में वो कहता है कि मैटर जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात जो है वो आइडिया और माइंड से निकल के मैटर की तरफ आ रही है रियलिज़म में। यानी अब प्राइमरी रियलिटी जो है वो मैटर है। अरिस्टोटल कहता है कि आवर एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स ये इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे जो तजर्बात हैं, जब हम फ़िज़िकल यूनिवर्स से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे तजर्बात इसमें बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इसमें यह भी देखा जाता है कि नेचर ऑफ परसेप्शन अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स, कि हम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी सिंपल सी है कि ये फ़िज़िकल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, हमारा माइंड इसको एक्सेप्ट करे ना करे, ये एक रियलिटी है। तो वो कहता है कि दिस इज़ द रियलिटी। इस रियलिटी को हमने आगे लेके चलना है। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये बात ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे उन्होंने चीज़ों को स्पिरिचुअलिज़म से निकाल के इस पे मटेरियलिज़म पे लेके आए। वो कहते हैं कि ये यूनिवर्स जो है ये यूनिवर्स एक पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम से इंसान जब इंटरेक्ट करता है तो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व होती हैं। वो कहता है कि इंसान जो है वो एक टाइनी स्पेक्टेटर है इस इनॉर्मस यूनिवर्स का। तो इंसान इस यूनिवर्स से इंटरेक्ट करने के बाद चीज़ों को आगे लेके चलता है। तो ये तो उसका आइडिया था रियलिटी के बारे में। अब वो जो माइंड और आइडिया की रियलिटी है उसको ख़त्म करता है। वो कहता है कि मैटर इज़ द प्राइमरी रियलिटी, और मैटर की फॉर्म जो है वो इंसान की शक्ल में है, ये हमारी फ़िज़िकल यूनिवर्स की शक्ल में है। मुख्तलिफ़ शक्लों में मैटर एक वजूद रखता है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं कि अब इसमें नेचर ऑफ नॉलेज क्या है इसमें रियलिज़म में। तो रियलिज़म में नेचर ऑफ नॉलेज वो कहता है कि इंटरेक्शन विद द फिज़िकल यूनिवर्स, यहाँ से आपकी जो 5 सेंसेस हैं वहाँ से आप इल्म हासिल करते हैं। 5 सेंसेस को ये बड़ी इंपॉर्टेंस देता है।
اور ساتھ ساتھ یہ ایکسپیرینسز کو کہتا ہے کہ جب آپ یونیورس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے ان ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں کرنے چاہیے ود انڈر دا رول آف سائنٹیفک لاز. تو یہ سائنٹیفک لاز کو امپورٹنس دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم چیزوں کو جب مرضی کر لیں. وہ کہتا ہے کہ چیزوں کی ایک اپنی پوری سپیس ہے، چیزوں کو ہم نے کیسے لے کے آگے چلنا ہے. یہ ایک سائنٹیفک لاز ہیں کہ 2+2=4 ہی ہوگا، 2+2=5 نہیں ہو سکتا. تو سائنٹیفک لاز کے مطابق ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اور ہماری لرننگ جو ہے دیٹ وڈ بی انکوائری بیسڈ لرننگ. اور اس سے آگے جب ہم نے چلنا ہے انکوائری بیسڈ لرننگ سے، تو جب ہم کویسچننگ ریکویسچننگ کریں گے تو پھر چیزیں جو ہے وہ سائنٹیفکلی آگے جو ہیں وہ چلیں گی. تو اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے اگلی جو بات آتی ہے اس ٹاک میں، وہ ہے ہماری نیچر آف ویلیوز. تو نیچر آف ویلیوز میں وہ ایتھکس اور استھیٹکس دونوں کو امپورٹنس دیتا ہے. وہ ایتھکس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہمارا سوسائٹی کے ساتھ، فزیکل یونیورس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ چیزوں کو گڈ اور بیڈ بناتا ہے. ہماری موریلٹی امپورٹنس رکھتی ہے کہ ہمارے اخلاقیات کیا ہیں، ہم چیزوں کو کیسے جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہماری سوسائٹی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایتھکس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ کوئی بھی ان ایتھیکل بات، ان نیچرل بات جو نیچر کے قریب نہیں ہے، کیونکہ فزیکل یونیورس ساری نیچر کے مطابق ہے. تو جو کوئی بھی چیز جو نیچر کے نزدیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سسٹم کو نقصان دیتی ہے اور ہماری سوسائٹی کے لیے انجری کا باعث بنتی ہے ایٹ لارج. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آگے جب لے کے ان چیزوں کو چلتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کے درمیان جو کامن انٹریکشن ہے، اور اس انٹریکشن میں ہمارے جو گڈ مینرز ہیں، گڈ ایٹیکیٹس ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایستھیٹکس وہ کہتا ہے کہ بیوٹی جو ہے جیسے دا ریفلیکشن آف نیچر. تو نیچر بہت خوبصورت ہے. وہ آپ دیکھیں ارد گرد یونیورس میں کہ جب ہم نیچر میں جاتے ہیں تو ہمیں چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ نیچر از یونیورس، اور یہ یونیورس جو ہے یہ ایک نیچر کے عین مطابق اور خوبصورت ہے، اور خوبصورتی جو ہے یہ ہمارے موڈ آلٹرنگ سچویشن ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیوز میں استھیٹکس اور ایتھیکل ویلیوز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. ایسی ایتھیکل ویلیوز جو ہماری سوسائٹی میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں ان کو ٹوٹلی طور پہ وہ ڈینائی کرتا ہے. اگین میں ریپیٹ کرتا چلوں یہاں پہ کہ یہ اینٹی تھیسس ہے آئیڈیالزم کا. یہاں سے چیزیں اب اس نے اسپرچولیزم سے آئیڈیا مائنڈ بیہائنڈ دا سین سے چیزوں کو نکال کے میٹر کی فارم میں چیزوں کو لے آیا. اور وہ کہتا ہے کہ سوشل انٹریکشن ود یور سوسائٹی دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور اس میں جو فالو کیا اس کے بعد لوگوں نے اس کو، وہ جان لاک تھے اور فرانسس بیکن نے بہت زیادہ ان کو فالو کیا ہے اور ان کی فلاسفی کو آگے پروپوگیٹ کیا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری آج کی ٹاک جو ہے یہ پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.